With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Наші програми пропонуються на багатьох мовах. Будь ласка, завітайте suprememastertv.com/schedule. Mistrzyni, czy z okazji moich dzisiejszych urodzin mogę Cię poprosić o drobny prezent? A Toyota? Czy możesz dać mi kopniaka? A kick in the butt. I just beat him up. That's it. Jeszcze nie zbijecie cukierkami. Enough? Yeah. Make me angry. Rozłościłeś mistrzynię. Yeah, he wants to go up quick, right? On chce szybko wyjść na górę. Yes, you have to kick yourself, right? Musisz sam się kopnąć. Yeah. Please keep watching to find out more. Vegan, cause children should be in a kind environment. We are here for those who can't speak for themselves, those who do not consent to have children on their back. They're enslaved, exploited and commodified for children's entertainment. Stop teaching your children to accept animal slavery. It's not okay. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Nepali with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian or Uranian. नमस्कार र न्यानो अभिवादन प्रेममय दर्शकहरू, मेरो नाम दीप सिमार हो, नेपालबाट एक स्थानीय बासिन्दा। जहाँ गए पनि सकारात्मक वातावरण सृजना गर्ने तपाईको प्रतिबद्धतालाई सुन्दर नेपालले कदर गर्दछ। तपाईका दिनहरू ईश्वरको प्रचुर प्रेमले आशीषित रहुन्। मुख्यतया दक्षिण एसियाको हिमाली क्षेत्रबीच अवस्थित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एउटा सानो देश हो जुन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दुवै खजनाले भरिपूर्ण छ। यो देश 10 भन्दा बढी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले सुशोभित छ, जहाँ हामी सुन्दर उपत्यका र समभूमिदेखि लिएर
संसारका सबैभन्दा अग्ला हिमालका चुचुराहरू सबै देख्न सक्छौं। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यको अलावा नेपाल यहाँको गहिरो आध्यात्मिक सम्पदाको लागि पनि परिचित छ। यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये एक खप्तर निकुञ्ज आध्यात्मिक साधक खप्तर बाबा शाकाहारीको नाममा नामित गरिएको छ, जसले त्यहाँ 50 वर्षसम्म एकान्तमा तपस्या गर्नुभएको थियो। दक्षिणमा रहने लुम्बिनी क्षेत्रलाई भगवान बुद्ध भिगनको जन्मस्थलको रूपमा आदर गरिन्छ र यो विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि एउटा पवित्र तीर्थस्थल हो। नेपाल ऐतिहासिक मन्दिरहरूको घर पनि हो, जस्तो कि हिन्दूहरूको प्राचीन चाङ्गु नारायण मन्दिर र साथै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको स्वयम्भूनाथ स्तूपा। नेपाली जनता न्यानो हृदय र पाहुनाको सत्कारको लागि चिनिन्छन्, जुन अतिथि भगवान हुन् भन्ने यहाँको भनाइ अनुसार आगन्तुकहरूप्रति उनको सम्मानको रूपमा देख्न सकिन्छ। यहाँका सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई उत्सवहरूको रङ्गीन श्रृङ्खलाको रूपमा मनाइएको देख्न सकिन्छ, जसमा विवाहहरूमा प्रस्तुत गरिएको जटिल डिस्का नृत्य र हिन्दू संरक्षणकी देवी प्रति समर्पित लोक नृत्य झिझिया पनि पर्दछन्। स्वस्थ दर्शकहरू, तपाईहरूसँगै सुखद नेपालको भ्रमण गर्न पाउँदा हामीलाई ज्यादै रमाइलो लाग्यो। कामना गर्दछौँ कि सबै सहरहरूमा चाँडै नै प्रशस्त भिगन रेस्टुरेन्टहरू होस्, ताकि हामी जहाँ गए पनि जीवन समर्थक भोजनको आनन्द लिन सकौँ। Vegan, the true nutrition for adults and children. दशकौंदेखि परम गुरु चिङहाई भिगनले आफ्नो आध्यात्मिक शिक्षाको प्रकाशद्वारा विश्व चेतनालाई जगाउँदै आइरहनु भएको छ। एक पूर्ण आत्मज्ञानी गुरुको रूपमा आफूभित्रको ईश्वरीय तत्त्वलाई तत्काल जान्न चाहने एवं जन्म मरणको कुचक्रबाट यही जीवनमा नै पूर्ण मुक्ति प्राप्त गर्ने अभिप्सा भएकाहरूलाई उहाँले क्वान इन ध्यान विधि सिकाउनुहुन्छ। सबै आत्मज्ञानी गुरुहरूले यही क्वान इन ध्यान विधिको साधना गर्नुभएको पाइन्छ, जस्तो कि पूज्य विश्व आदरणीय भगवान शाक्यमुनि बुद्ध भिगन, पूज्य परमेश्वर पुत्र जीसस क्राइस्ट शाकाहारी, श्रद्धेय गुरु एवं दार्शनिक कन्फ्युसियस शाकाहारी, पूज्य भगवान कृष्ण शाकाहारी, श्रद्धेय गुरु एवं दार्शनिक लाओ त्सु भिगन, श्रद्धेय भगवान महावीर भिगन, प्रिय पैगम्बर मोहम्मद शाकाहारी, उहाँमा शान्ति रहोस्, श्री गुरु नानक देवजी शाकाहारी र अन्य धेरै। परम गुरु चिङहाई भिगनले के कुरामा जोड दिनुहुन्छ भने, यदि सदा ईश्वरको मनन, अन्य प्राणीहरूको निस्वार्थ सेवा साथै यस ब्रह्माण्डको नियम पालना गरेमा
हामीले हाम्रो मानव जीवनको सर्वोच्च सम्भावनालाई प्राप्त गर्नेछौँ अनि पृथ्वीमा हाम्रो जीवनको उद्देश्य स्पष्टसँग बुझ्नेछौँ। करुणाको एक आदर्शमय जीवित उदाहरणको रूपमा उहाँले आफ्नो प्रेम सहित नियमित रूपमा शरणार्थी, घरबारविहीन, प्राकृतिक प्रकोप पीडितका साथै राहतको आवश्यकता परेकाहरूलाई राहत सामग्री एवं आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। परम गुरु चिङहाई विगन सम्मानपूर्वक सबै विशेष व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, नेताहरू र सरकारहरूलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईहरूको सबै साँचो प्रेमपूर्ण निरन्तर समर्थनको लागि। स्वर्गले सदा तपाईहरूलाई आशीर्वाद दिउन्। हामी परम गुरु चिङहाई अन्तर्राष्ट्रिय संघका सदस्यहरू पनि यहाँहरूको परोपकारी दयाको प्रति हृदयदेखि नै आभारी छौँ र तपाईहरूलाई शुभकामना दिन्छौँ। परम गुरु चिङहाई विगनले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम, सरकारहरू, व्यक्तिहरूबाट प्रेम र सराहनाको साथै धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, जस्तो कि 2006 को गुसी शान्ति पुरस्कार, जसलाई पूर्वको नोबेल शान्ति पुरस्कारको रूपमा लिइन्छ। 1994 मा विश्व आध्यात्मिक नेतृत्व पुरस्कार, 2008 मा महावीर पुरस्कार, फेब्रुअरी 22 र अक्टोबर 25 दुवैलाई सुप्रिम मास्टर चिङहाई दिवसको रूपमा घोषणा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक मानद नागरिकको रूपमा सम्मान आदि। र यसको साथै विगतका वर्षहरूमा परोपकार एवं मानवीय सेवाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत उहाँलाई कैयौं पुरस्कार एवं सम्मानहरू प्रदान गरिएको छ। आदि। स्थान र समयको अभावले गर्दा अन्य धेरै पुरस्कारहरू एवं सम्मानहरू देखाउन नपाउँदा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। परम गुरु चिङहाई विगन सम्मानपूर्वक सबै विशेष व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, नेताहरू र सरकारहरूलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईहरूको सबै साँचो प्रेमपूर्ण निरन्तर समर्थनको लागि। स्वर्गले सदा तपाईहरूलाई आशीर्वाद दिउन्। हामी परम गुरु चिङहाई अन्तर्राष्ट्रिय संघका सदस्यहरू पनि यहाँहरूको परोपकारी दयाको प्रति
हृदयदेखि नै आभारी छौँ र तपाईहरूलाई शुभकामना दिन्छौँ। हाम्रा सुन्दर जनावर मित्रहरूको लागि एक बुलन्द आवाजको रूपमा परम गुरु चिङहाई भिगनले शान्तिपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण शाकाहारी आहारलाई बढावा दिनुहुन्छ अनि एक यस्तो विश्वको परिकल्पना गर्नुहुन्छ जसमा सम्पूर्ण जीवहरूको जीवनको पवित्रताप्रति मानवताको जागृतिको साथ एक शान्तिपूर्ण एवं स्वर्णिमपूर्ण भिगन विश्वको उदय होस्, जहाँ जनावर र मानव साम्राज्यका समस्त व्यक्तिहरू एक साथ सम्मानजनक सद्भावनामा जिउन सकुन्। उहाँको पहलहरू अन्तर्गत वैकल्पिक जीवनशैलीको पर्चा वितरण, अन्तर्राष्ट्रिय भिगन रेस्टुरेन्ट लभिङ हटको सञ्जाल, भिगन खाद्य कम्पनीहरू, भिगन फर उत्पादनहरू, सुप्रिम मास्टर टेलिभिजन अनि त्यसै गरी प्रभावशाली सरकार एवं सञ्चारका अगुवाहरूसँगको संवाद र साथै टेलिभिजनमा प्रसारित जलवायु परिवर्तन सम्मेलनहरूमा सहभागिता आदि रहेका छन्। हामीले याद गरेको या नगरेको पनि हुन सक्ला। उहाँका प्रयासहरूको फलस्वरूप विश्वभर व्यापक एवं प्रभावकारी रूपमा जनचेतना फैलिएको देखिन्छ कि पशु जनमैत्री जीवनशैली र यस करुणाशील जीवनशैलीले पृथ्वीलाई जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट बचाउनुको साथै कसरी राष्ट्रहरू बीच दिगो शान्ति ल्याउन सक्दछ। परम गुरु चिङहाई भिगनले विश्वव्यापी रूपमा यात्रा गर्नुभएको छ र आफ्ना शिष्यहरूसँग विविध आध्यात्मिक विषयहरूमा प्रवचनहरू दिनुभएको छ। आज हामी यस ज्ञानवर्धक सभाको प्रवचन प्रस्तुत गर्न पाउँदा धन्य महसुस गर्दछौँ, जसको शीर्षक छ प्रेमको सभा 11 भागको भाग 5 गुरु र शिष्यहरू बीच कार्यक्रममा, जुन अङ्ग्रेजी, औलासी या भियतनामिज र पोलिस भाषामा अक्टोबर 3, 2006 मा स्पेनको मालागामा दिइएको थियो। We pray for Ukraine, O you reign. To the Queen of Hearts is the eyes of sorrow. He's here today, he's gone tomorrow. Next group is what? Poland, please come over. Yeah. Come over more. Yeah. Yeah. Thì ngồi xịt vô chứ. Okay. Poland, I don't speak Polish. Okay. Có người nào thông dịch được không? I speak English or Chinese or Vietnamese or German. Vietnamese. Wow, so many. Come over, baby. Come up. Sit as much as you can, okay? Okay, cái này bỏ lên đây đi. Đừng có chỗ. Yeah. Okay. Yeah, sit over there. Yes. Right. How you say hello in Poland? Hello. Just hello. Hello. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Yeah, how are you, right? Okay, dzień dobry. And then how you say I'm fine, thank you? Dziękuję. Oh my God, dziękuję. Thank you. Dziękuję, like thank you, huh? But it's a little bit twisting. Okay. Have some candy. Meanwhile, there. There. Everybody some, okay? There you are. I cannot reach. Just eat one or two. Sorry. There. Some more. Everybody one or two, okay? There you are. Behind there. Good. Ça va?
Savala? There? Okay. You have any problems at home? Any trouble? Yes. There's a problem at home. Oh, you did? Very good, very wise. But otherwise, your life is okay? Yeah, everything all right? Yeah, except the woman has a husband. Yeah. In any situation, we try to make the best out of it, hey? Can you translate? Oh, the other. Is she here? Huh? She stayed in New York. She didn't come here? She couldn't come. You're back in Holland now? No. Where are you? New York. New York also? Yes. Well, how you come over here? Well, I knew. I got an email. You came all the way from New York? Yes. You're not supposed to. You're illegal. We're only for Europeans. Okay, translate. Okay. To Polish? Okay. Yeah, Polish. Mistrzyni pytała o Annę. Anna jest w Nowym Jorku, nie mogła przyjechać, a ja przyjechałam z Nowego Jorku. Nielegalnie. And then? Odosobnienie jest tylko dla Europejczyków. Yeah, they understand? But they don't laugh. Śmiejcie się. Oh my God. I say she's illegal, huh? It's Yeah, only for Europeans. When she came from New York. Ona jest nielegalna, przyjechała z Nowego Jorku. American spy. Amerykański szpieg. Okay. This is a completely different group from the noisy German. To jest zupełnie inna grupa niż ta niemiecka. Does she translate well? Yeah. Yes. Yeah, you've been in New York all this time. You never went home, huh? Yes. Czy byłaś w Nowym Jorku cały czas? Nigdy nie przyjechałaś tutaj? Yeah. New York we have a good center, huh? W Nowym Jorku mamy Big forest. dobre Nice. centrum z dużym lasem. And you're still there with no moving? No. You like New York? No. Big apple? No. You don't like? You No. like small apple? Where do you like? Well, we would like to move to a quiet place, like a house. Center is quiet, no? Yeah. New Jersey? Yeah, it is. You don't go there? Sometimes. Huh? Sometimes. Sometimes. Any of you know New Jersey Center? Czy ktoś z was zna centrum w New Jersey? No, huh? Nikt. Yeah, there's some places we have big center, but we cannot stay, huh? W niektórych miejscach mamy duże ośrodki, ale nie możemy tam zostać. Over here, the small centers. Yeah. Tutaj mamy mały ośrodek. All right. Ask them if they have any questions. Macie jakieś pytania? They can ask in English and I answer in Polish. Możecie pytać po angielsku, a ja odpowiem po polsku. Now they laugh a little bit, huh? Teraz się śmiejecie troszkę. Yes. Mistrzyni, czy z okazji moich dzisiejszych urodzin mogę Cię poprosić o drobny prezent? Master, because of my birthday today, could I Your ask what? you, because of my birthday today? Birthday? Birthday. Oh. Could I ask you for a small gift? Yes, tell me, what does he want? Co chcesz? A Czy możesz Toyota? dać mi kopniaka? He wants a kick. He wants a what? Kick in the butt. A kick in the butt? I just beat him up, that's it. Jeszcze nie zbijecie cukierkami. Enough? Yeah. Make me angry. Złościłeś mistrzynię. Yeah, he wants to go up quick, right? On chce szybko wyjść na górę. Yes, you have to kick yourself, right? Musisz sam się kopnąć. Yeah. Discipline, huh? Dyscyplina. Yeah. But you are doing well, most of you. Ale większość z was dobrze się sprawuje. It just, in this world, it's difficult. It's not your fault, huh? Tylko, że w tym świecie jest naprawdę trudno i to nie jest wasza wina. Now I feel very hot. Teraz mi jest bardzo gorąco. Because of all this light. Z powodu Okay. tego światła. Do I still look good?
Czy dalej dobrze For wyglądam? the television. Dla tej telewizji. Okay. So why does he want me to kick him in the butt? Dlaczego chce, żebym mistrzyni cię kopnęła w tyłek? How does he know I know karate? Skąd wiesz, że mistrzyni zna karate? Yeah? Why? Why does he want to Dlaczego? kick in the butt? Tell me. Masz powiedzieć. If you see slow progress, Czy uważasz, że twój progres jest za wolny? yeah? Have enough? He said he cannot hear. Cannot hear me or cannot hear her? Can Her. So is there anybody with better voice? Better translation? A czy ktoś lepiej będzie tłumaczył? Yeah, maybe she has an American accent. That's a problem. Może ja mam amerykański akcent. Okay, maybe he They translates. cannot hear me. Okay, all right. Yeah, you translate what he said? Give him the microphone then. My was nie słyszymy. Give the old man the microphone. You don't look old at all. How long have we been together? 10 years? Oh no. 9 years? 18. You still look the same. Very young. Okay. Robię zbyt wolne postępy, ponieważ medytuję już ponad 8 lat i praktycznie nie mam żadnych doświadczeń i nie widzę światła i dźwięk mam cały czas taki sam. I think I progress slowly because I've been meditating for 8 years now and I don't see any light and I have only the same sound all the time. Okay. So he think if I kick him in the butt, he'll see something. No, in that case you have to kick in the front so you see some light, you know? To czy myślisz, że mistrzyni może cię kopnąć i to ci pomoże? W tym przypadku potrzebujesz uderzenia z przodu. But I don't use it on a man. I don't beat a man up. Ale mistrzyni nie używa tego dla mężczyzn. Mistrzyni nie bije mężczyzn. Yeah. It's against my religion. To jest niezgodne z religią mistrzyni. You close your eyes and meditate. Zamknij oczy, medytuj. Do you have any more questions? Macie jeszcze jakieś pytania? Oh my God, don't even have room. You have to sit properly, otherwise you might fall down. Are you okay like that? You okay? Here, hold my hand there. Yeah. Okay. Sit there and meditate, yeah? Sit down like you meditate like a Japanese. Okay, never mind. Yeah? Next question. Any question? Medytujesz jak Japończyk. Any more questions? Następne. Jakieś pytania? It would be nice if I can understand what you're saying. Byłoby miło, jeśli bym rozumiała, co mówicie. The Polish. We are happy to see you face to face. Face to face? How face to back is not happy then? Okay. You know, the Polish, you speak like that because like English, you see, you can hear one word finish another word. But Polish, I hear like ain't no finish one word. How do you understand it? Po polsku mówicie w ten sposób, bo po angielsku to słychać jedno słowo, następne słowo, a tutaj mistrzyni słyszy tylko Incredible. Niesamowite. When you don't understand a language, it's really incredible. Kiedy nie rozumiesz języka, to Yeah, jest rzeczywiście niesamowite. See, I don't see one word finish and the next. Nie widzę kiedy kończy, nie słyszę kiedy kończy się jedno słowo, a zaczyna następne. Does it sound like Russian or something? Brzmi jak rosyjski albo... Do you know Russian? Just a little bit. Czy znasz rosyjski? Nie, no, trochę. I thought Polish was like Russian together, so I thought they learn Russian, no?
The older generation, perhaps? Myślałem, że polski jest taki jak rosyjski, podobny. What? You're very sleepy. Yeah, not really. Maybe, yes. I was laying in bed after I had some dinner, after the last group. I can't remember what it was. Leżałem troszkę po spotkaniu z ostatnią grupą, po kolacji. Feel a little sleepy, you know. But I knew I still have work to do, so I got up. I said, no, not now. Get up, go to Byłam work. trochę senna, ale zebrałem się, wiedziałem, że mam pracę do zrobienia i zebrałem się. Wstawaj, nie teraz. Because if I wait until tomorrow morning, maybe some of you have left already. Ponieważ jeśli czekałabym do jutra rana, może niektórzy z was by już pojechali. Voilà. But I'm not sleepy, I'm okay. Just Ale yawning. nie jestem senna. Yes. Some more? Jestem w porządku. Yeah. Jeszcze. Okay. So, if anything you want to ask in Polish, it's okay. But not in German, alright? A jeśli o cokolwiek chcecie zapytać po polsku, jest okej, ale nie po niemiecku. The Polish people, do they laugh a lot? Do they have comedian show a lot? They do, huh? Czy Polacy śmieją się dużo? Yeah. Thanks so much for the gift and around I love you too. Dziękujemy bardzo za dar. Where gold and silver are there for counting, but I could not count for thought of thee. My heart so full, I could not see. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Animals are not our playthings. We are on this earth to protect them. It's our duty. River Phoenix, vegan. भोलि गुरु र शिष्य बीच कार्यक्रममा हेर्नुहोस्। That's why we have to practice, to get used to the light. So when the light comes, you don't feel shock or surprise. Sometimes it's too bright and sudden. Some people will sit for a long time and wait for the light to come, you know. No light. No light. Already 2 hours. Oh, no light. And then suddenly they're like, boom. And yeah, okay. Too bright and too quick. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Andorra is one of them. Andorra, Law on the Keeping and Protection of Animals of 1998. This law outlines basic guidelines for the protection of both domestic and wild animal people, with 3 types of violations: minor, serious and very serious. The respective penalties are fines of up to €300, €3,000 and €12,000. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace. So be it. उज्जवल चित्त दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको साथको लागि धन्यवाद, जसको शीर्षक छ प्रेमको सभा 11 भागको भाग 5 गुरु र शिष्यहरू बीच कार्यक्रममा। यसपछि आउँदैछ पवित्र कानुनहरू, यसु ख्रीष्टको एसिन मानवीय सुसमाचारबाट 2 भागको भाग 2, ज्ञानको शब्दहरूमा उल्लेखनीय समाचारको ठीक पछि। थप रचनात्मक कार्यक्रमहरूको लागि कृपया सुप्रिम मास्टर टेलिभिजनमा हामीसँगै रहनुहोला।
तपाईको स्वस्थ बानीले तपाईलाई परोपकारी कार्यहरू गर्नको लागि ऊर्जाले भरिपूर्ण, बलियो र उज्जवल शरीर प्रदान गरोस्। Bright-minded viewers, we thank you for your company for today's episode entitled Assembly of Love, Part 5 of 11 on Between Master and Disciples. Coming up next is The Holy Laws from the Essene Humane Gospel of Christ, Part 2 of 2 on Words of Wisdom, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. May your healthy habits give you a strong, radiant body filled with energy to do benevolent acts. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.